A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, this is subject English and our topic is Rustum and Sohrab. It is a story, short story, or we can say it is a tragic story from Persia. So far we have read some lines of this or one para of this story. Today we will take few more lines of another para. Once in the course of his travels, Rustum met a Tartar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. So Rustum had to go away from his wife, who was then in the family way. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है रुस्तुम एंड सोहराब, यानी ये एक दुखी कहानी है फारस की और जिसका अब नाम है ईरान। रुस्तुम जो कि ईरान का हीरो या बहादुर आदमी माना जाता था और बादशाह कैकोस के चहेतों में से ये एक था। सोहराब रुस्तुम और तानिमा का बेटा था। जंग जब इन दो के दरमियान जंग हुई, लड़ाई हुई, तो सोहराब जानता था कि रुस्तुम मेरा फादर है, लेकिन बदकिस्मती से रुस्तुम को ये पता नहीं था कि सोहराब उसका बेटा है। इसी लेसन को आगे लेते हुए हमने आज पढ़ा, वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल रुस्तुम मेट अ तारतार किंग. In the course of his travel, Rustum met a Tartar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. एक बार अपने सफ़र के दौरान रुस्तम तनीमा नाम की एक तारतारी शहजादी यानी तातारी शहजादी से मिला। वो एक दूसरे के प्यार में खो गए, मोहब्बत में खो गए, या उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई और उसके बाद उनकी शादी हो गई, यानी उन्होंने शादी कर ली। However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. हालांकि रुस्तुम ज़्यादा देर तक या बहुत देर तक अपनी बीवी के साथ न रह सका, क्योंकि जो फारस का the king of Persian soon sent for him because he didn't feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. फारस के बादशाह ने जल्द ही उसको यानी रुस्तुम को एक्चुअली बुलाया। रुस्तुम चूँकि उसकी जो सल्तनत थी वो रुस्तुम के बगैर
یعنی ادھوری تھی جب تک نہ اس کی حفاظت میں، یعنی اس رستم اس کی سلطنت میں اس کی حفاظت اور مدافعت کرنے کے لیے حاضر نہ ہوتا، تب تک اس بادشاہ کو یعنی وہ خود اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا، ہم یہ کہیں گے، یا اپنے آپ کو سیف فیل نہیں سمجھتا تھا جب تک رستم مانو اس کے پاس ہی ہو. So Rustum had to go away from his wife who was then in the family way. رستم کو یعنی رستم نے اپنی بیوی کو وہاں ہی چھوڑا، بیوی کا ساتھ اس لیے یعنی بیوی کے پاس وہ ایکچولی نہ رہ سکا، ہم یہی کہیں گے، یا وہ اپنی فیملی میں نہ رہ سکا کیونکہ اس کو ایران جانا پڑا، فارس کے بادشاہ کے پاس جانا پڑا یا ایران جانا پڑا. سو آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے پیریڈ میں دیکھیں گے. باقی وسلام.